क्या आप जानते हैं कि लोग अक्सर जानने से पहले ही आपके बारे में राय बना लेते हैं? आपने अभी बात भी नहीं की होती, अपना तारुफ भी नहीं करवाया होता, लेकिन सामने वाला दिल में फैसला कर चुका होता है, वो आपको जज कर चुका होता है। ये इंसान कैसा है, एतमाद वाला है या कमज़ोर है, काबिल इज़्ज़त है या आम सा है, समझदार है या गैर संजीदा। और हैरत की बात ये है कि ये चंद सेकंड में ही हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको संजीदगी से लें, आपकी इज़्ज़त व कदर करें, आपको इज़्ज़त दें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो आज की ये बात आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे और हमारे हालों पर रहम करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे न्यू व्यूवर्स जो हैं वो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। आज की रूटीन जो है वो खाने की शाम के रूटीन के साथ हंडिया बना रही हूँ, दाल दाल बना रही हूँ, तो उसके साथ हम टॉपिक भी शेयर करते हैं। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दुनिया में ना हर इंसान मसरूफ़ है। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है कि वो किसी को गहराई से समझे या गहराई से उसको जज करे। इसलिए ज़्यादातर लोग पहली ही नज़र में फ़ैसला कर लेते हैं कि आप कि कैसे हैं या कैसे नहीं। वो उनका माइंड जैसा होता है वो वैसे ही फ़ैसला फ़ौरन से चंद सेकंड में ही कर लेते हैं। ये फ़ैसला हमेशा सही तो नहीं होता, लेकिन ये फ़ैसला होता ज़रूर है। इसी वजह से पहला इम्प्रेशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। ये दरवाज़े खोल भी सकता है और दरवाज़े बंद भी कर सकता है। नौकरी में, रिश्तों में, दोस्ती में, कारोबार में और आम ज़िंदगी में भी। नंबर 1 टॉपिक जो इसका है, आपका चेहरा आपकी ज़ुबान से पहले बोलता है। जब आप किसी के सामने आते हैं ना, तो सबसे पहले लोग आपका चेहरा देखते हैं। अगर चेहरे पर गुस्सा हो, किसी किस्म की थकन हो, मायूसी हो, बेदिली हो, तो सामने वाला फ़ौरन ये फ़ैसला महसूस करता है आपके बारे में। लेकिन अगर चेहरे पर सुकून हो, एतमाद हो, हल्की-सी मुस्कुराहट हो, नरमी हो लहजे में, तो लोग खुद ब खुद जो है ना कंफ़र्टेबल महसूस करते हैं, आपके बारे में अच्छा फ़ील करते हैं। वो फिर गलत जो है ना आपके बारे में जजमेंट नहीं कर सकते। जब आपका चेहरा ही उतरा हुआ, थका हुआ, गुस्से वाला होगा, बोलने का अंदाज़ अजीब-सा होगा, तो लोग आपके बारे में वैसा ही फर्स्ट इंप्रेशन रखेंगे जैसा आपका चेहरा होगा। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज खामोश पैगाम देती है। आपका खड़ा होना, चलना, बैठना या बात करना या हाथों की हरकत, ये सब बता देता है कि आप अंदर से कैसे हैं। अगर आपकी आँखें नीचे हैं, हाथ बेचैन हैं, बोलने में भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो लोग समझते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कम है। लेकिन अगर आप सुकून से बैठते हैं, नज़र मिलाकर बात कर सकते हैं, तो बगैर बोले भी असर बनता है। देखें ये बॉडी लैंग्वेज है ना ये भी बहुत ज़्यादा दूसरों पर असर डालती है। आपकी हरकत, आपका बोलना, उठना, बैठना, चलना, ये हर चीज़ जो है ना किसी को मुतासिर करती है। नंबर 3, कपड़े महँगे नहीं साफ़ होने चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि असर डालने के लिए महँगे तरीन कपड़े होने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है। साफ़-सुथरे कपड़े, तरतीब वाला अंदाज़ और सादा नफ़ासत, ये आपकी शख्सियत को चार चाँद लगा देते हैं या ज़्यादातर असर डालते हैं। अगर आप खुद को संजीदगी से लेते हैं, तो लोग भी आपको संजीदगी से लेते हैं। आपका पहनने का अंदाज़, आपका सादापन, आपका ये हर चीज़, ये भी लोगों पर असर डालती है। तो इसलिए महँगे तरीन जो कपड़े हैं, सिर्फ़ वो ही अहमियत नहीं रखते, सादा लिबास भी अगर तरतीब से अंदाज़ अच्छा है पहनने का, तो सलीका है, तरीका है, तो वो भी बहुत ज़्यादा शख्सियत को चार चाँद लगा देता है। नंबर 4, बोलने का अंदाज़ शख्सियत बताता है।
کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ عام بات کرتے ہیں لیکن ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، بہت گہرا ان کا اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سکون سے بولتے ہیں، واضح بولتے ہیں، جلدی سے نہیں کرتے اور ہر لفظ سوچ کر کہتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ گھبراہٹ میں تیز بولتے ہیں، بار بار الفاظ بدلتے ہیں، اپنی بات میں یقین نہیں رکھتے، تو اثر بھی نا اس کا کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بولنے کے انداز کو بہت واضح، صاف اور سادہ الفاظ کے ساتھ اچھا رکھیں۔ نمبر 5، پہلے سنیں پھر بولیں۔ جو لوگ ہر وقت خود ہی بولتے رہتے ہیں نا، تو ان کی بات سننے کے بجائے لوگ ان سے اکتا جاتے ہیں۔ وہ اکثر کم میچور لگتے ہیں، میچور نہیں لگتے۔ مضبوط لوگ پہلے بات کو فوراً سنتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے ہیں، ان کے رویے، ان کے لہجے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ماحول کو پرکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سننا ایک طاقت ہے۔ جو سن سکتا ہے نا، وہ بہتر جواب بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ ہر وقت بولنے کے بجائے کسی کی بات سن لینا بھی بہتر ہوتا ہے، تاکہ آپ ان کے رویوں کو، ان کے لفظوں کو سمجھیں اور پھر جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں بھی وزن رہتا ہے۔ نمبر 6، خود کو کم نہ سمجھیں۔ اگر آپ خود ہی اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں تو یہ احساس آپ کے انداز میں نظر آتا ہے، چال میں، بات میں، نگاہ میں، اور لوگ فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ اپنی ویلیو جانیں، آپ کسی سے کم نہیں۔ نرمی جو ہے نا وہ الگ چیز ہے، کمزوری جو ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے خود کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں، خود پر اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اور خود کو پازیٹیو رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی ویلیو جانیں، تو پہلے آپ خود کے کردار کو، خود کو بہتر بنائیں، تو پھر لوگ بھی آپ کو اچھا جانیں گے، آپ کی ویلیو کو جانیں گے۔ نمبر 7، انرجی محسوس ہونا۔ یہ بات یاد رکھیں، لوگ صرف چہرہ نہیں دیکھتے، وہ آپ کی انرجی بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ اندر سے پریشان ہیں، منفی اور خود سے ناراض ہیں، تو وہ باہر سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں، پرسکون ہیں اور خود پر قائم ہیں، تو وہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اثر نہیں چھوڑتے، اور کئی لوگ عام شکل رکھتے ہیں لیکن جب وہ کسی سے ملتے ہیں نا تو محسوس ہوتے ہیں۔ فرق شکل میں نہیں، فرق کانفیڈنس میں ہوتا ہے، فرق وقار میں ہوتا ہے، فرق آپ کی شخصیت میں ہوتا ہے، کردار میں ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی بات بعد میں سنتے ہیں، آپ کی موجودگی جو ہے پہلے محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ خود کو کم اہم سمجھتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو کم اہم سمجھے گی۔ تو آج سے صرف چہرہ اچھا بنانے پر کام نہ کریں، اپنی شخصیت کو بھی نکھاریں، اپنے سکون پر، حوصلے پر، اپنے انداز پر بھی کام کریں۔ کیونکہ پہلا امپریشن جو ہوتا ہے وہ صرف نظر سے نہیں بنتا، وہ شخصیت سے بنتا ہے، اور جب شخصیت مضبوط ہو تو لوگ چند سیکنڈ میں ہی آپ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی دیجئے، اور شیئر اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ لازمی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں، اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔